जब वेनेजुएला में 3 जनवरी को राष्ट्रपति मुदुरो को अमेरिकन फोर्सेज उठा के ले गई थी और उसके बाद इनके जितने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जितने इनके डिस्ट्रॉयर्स और शिप्स हैं वो पर्शियन गल्फ की तरफ मूव कर गए थे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनका प्लान पहले से यही था कि हम मिडिल ईस्ट में अपने सारा आर्सेनल ला के दबाव डालें। हमारे प्रधानमंत्री अभी टेल अवीव गए 2 दिन पहले और उनकी वापसी की वेट की गई और उसके बाद जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें अमेरिका और इजराइल ने निर्णय लिया होगा। बेसिकली इस दौरान पिछले 3 हफ्तों में बहुत सारे रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड शिप्स ईरान में आए हैं, तो उन्होंने हथियार उनको प्रोवाइड किए हैं। बट ये जो निर्णय लिया गया है ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान के पास हैं, जो कि अब अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं और इजराइल के बड़े बड़े शहरों को निकालने की क्षमता रखते हैं, उससे कहीं से घबरा के इन्होंने ईरान पे प्रीएम्प्टिव अटैक किया है। और दूसरा जो न्यूक्लियर इनके पास कैपेबिलिटी है वो भी ये दोनों देश खत्म करना चाहते हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम हो या मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो या टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की ईरान की जो नीति रहती है और इजराइल के प्रति जो उसकी घृणा और नफरत का जो भाव रहता है वो सभी चूंकि कायम है, इसी वजह से ये हमला अमेरिका और इजराइल ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए किया है और इसका अल्टीमेट खामियाजा, जैसे कि मैंने कहा, कि ईरान के इस्लामिक रिजीम को उठाना पड़ सकता है। ये जो जंग है, जो युद्ध शुरू हुआ है, ये क्या अनफोल्ड करता है, बट भारत इसको बहुत क्लोजली देखेगा और मेरी नज़र से पाकिस्तान काफ़ी हद तक दबाव में होगा इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान पे अमेरिका का दबाव होगा कि उनकी जो एयर बेसेस हैं, जो उनकी एयर स्पेस है, उसको वो यूज़ करना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान की जनता है वो इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध कर रहा है, बलोचिस्तान में अनरेस्ट है और बगल में ईरान में युद्ध शुरू हो गया है। जबकि उनके बेसिस अगर यूज हुए, जो जनता है वो कहेगी कि आप अपनी जनता को तो कहते हैं कि हम ईरान के साथ हैं, बट अमेरिका को मदद करके आप ईरान पे हमले की अनुमति दे रहे हैं। तो ये कारण मेरी समझ से इन पे भी काफी दबाव डालेंगे। ये मिस्र के इलाके में भारतवासियों की बहुत बड़ी संख्या है, तकरीबन 9 मिलियन की संख्या है। यहाँ इजराइल के अंदर भी कम संख्या है, मगर हैं भारतवासी वहाँ पर। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का इस वक्त खतरा है, मगर अगर ये लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उस हालत में हमारे ऊपर काफ़ी हानि पहुँच सकती है, भारत के ऊपर, इस तरह से कि एक तो यहाँ पर हमारी जनसंख्या ही तकरीबन 9 मिलियन है, यहाँ से तकरीबन 50 बिलियन डॉलर हर साल रेमिटेंसेस आते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी हमारी यहाँ इस इलाके के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि यहाँ से अनइम्पीडेड एनर्जी की जो पाइपलाइंस हैं वो हमारे तरफ आती हैं और उसके ऊपर हमारा तेल और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ हमको मिलती हैं। अगर ये पाइपलाइंस या पाइपलाइन नहीं, अगर सी लेन्स बंद हो गई तो प्राइस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा ऑयल के और कमी पड़ जाएगी, हमको अपने रिजर्व्स में जाना पड़ेगा। तो ये हालतें काफ़ी भारत के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकती है। ईरान एक बहुत ही मजबूत देश है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। ईरान एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है जिसको रशिया और चीन की पूरी सपोर्ट है। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था इजराइल ने, बट उन्होंने दोबारा खड़ा कर दिया है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो ज़मीन के 300-400 फीट नीचे हैं, तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उन पे जो अटैक हुआ पिछले साल उसका कोई प्रभाव पड़ा हो। और जो उनकी मिसाइल्स की क्षमता है वो अब इतनी बढ़ रही है कि अमेरिका और इजराइल को खतरा है कि कहीं ईरान उन पे ना अटैक कर दे। तो ये जो इमीडिएट एक्शन है कि जो इनके बेसिस हैं अमेरिका के, चाहे वो यूएई में हैं, चाहे कुवैत में हैं, चाहे कतार में हैं, उस पर अब ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक स्टार्ट किया है, बताने के लिए कि हम इस बारी चुप नहीं बैठेंगे। इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में मिडिल ईस्ट में हैं, मैक्सिमम वर्कफोर्स भारत से है और अब ये जब अनरेस्ट स्टार्ट हुआ है तो इंडियंस की एक वो रहेगी इच्छा कि वहां से फटाफट निकलें बाहर, क्योंकि जब यूएई जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं उनके जगहों पे ईरानियन मिसाइल जाके हिटने लगी हैं, तो भारतीयों को इस वक्त जो वहां की एम्बेसी है और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही होगी और इवैक्यूएशन प्लान बना रहे होंगे, चाहे उनको शिप से लाना है कि सिविल एयरक्राफ्ट से लाना है कि एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से लाना है कि नेवी के शिप से वापस लाना है। ये प्लान ऑलरेडी होगा। अगर ये एस्केलेट होता है
تو یہ ایک آپشن ضرور ہے ہمارے سٹیزنس کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے. ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل کی جو نعرے ہیں وہ ایران میں لگائے جاتے ہیں. آیت اللہ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر ہے وہ سوئم اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. ایسے میں جو ایران کا نیوکلیر ویپنز کا جو پروگرام ہے وہ اسرائیل اسے اپنے لیے استتو کے سنکٹ کے طور پر دیکھتا ہے. اگر وہ ڈپلومیٹک طریقے سے نہیں مانے اور اپنی انہوں نے نیوکلیر فیسلٹیز اور میسائلز کو کم نہیں کیا، اپنے نیوکلیر فیسلٹیز کو روکا نہیں، اور اتیاچار جو ہو رہا ہے ان کا اپنی جنتا پر، ان کی پبلک پر، وہ نہیں رکا، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی بہت ہو سکتا ہے. یہ ایک سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سگنل پہلے بھی دیے ہیں، 3-4 دفعے ان کے بیچ میں اس طرح کی لڑائی چھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کافی اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پوری طریقے سے اپنے ملٹری ریسورسز کو کمٹ نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو اس طرح کی سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو دے گی نہیں، اور ان کو انٹرنل سپورٹ شاید امریکہ میں بھی نہیں ملے گی اس کی. تو اس کا بھی ایڈوانٹیج جو ہے، کچھ فائدہ جو ہے ایران اٹھاتا ہے اور اٹھا رہا ہے. ایران کے پاس میسائل بے شمار ہیں، نیوکلیر فیسلٹیز، یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر قابلیت بن رہی ہے. ابھی تک کہاں تک بنی ہے کوئی ایسیس نہیں کر سکتا ہے، مگر اس طرح کی آر پار کی لڑائی جیسے شروع ہوئی ہے، اس میں امریکہ بہت ڈسٹرکشن کر سکتا ہے ایران پر. مگر ایران جوابی حملوں میں اگر کسی ایک بڑے شپ کو یا کسی اور میریٹائم پلیٹ فارم کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے تو اس سے بھی بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم جو ہے، معاملہ وہ چھڑ جائے گا. تو ذرا نازک معاملہ ہے اس وقت جو چل رہا ہے. دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی 1-2 دن چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی، کیونکہ رجیم چینج جو چاہ رہا ہے امریکہ وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے. وہ صرف سگنلنگ کر رہا ہے اور ایک اپنی انتہا بنا رہا ہے کہ وہاں تک وہ جائے گا، اس کے آگے شاید نہیں جائے گا. ایران بھی ان کے ساتھ اسی اسیسمنٹ میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح کی لڑائی میں دونوں طرف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کیلیبریٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انتہائی، کتنے آگے تک بڑھیں گے. اور یہ معاملہ کبھی کبھی بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی انتہائی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیڈرز کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور شاید وہ اگر کسی لائن کو کراس کر دیں تو اس سے زیادہ کافی تباہی ہو سکتی ہے. اور یدی ایران جیسا راشٹر جو کہ اسرائیل کے پرتی اتنی نفرت کا بھاؤ رکھتا ہے اور وہ آتنکوادیوں کو بھی لگاتار پریشر اور سپورٹ دیتا ہے، حماس، حزب اللہ، ہوتی تتھا عراق اور سیریا میں جو چھوٹے بڑے آتنکی سنگٹھن ہیں سبھی ایرانین پراکسیز ہیں. تو ایسے ایران کے پاس یدی نیوکلیر ویپنز آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی جو چنتائیں ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گی. اور ایسے میں ظاہر ہے کہ ایران کے نیوکلیر ویپنز پروگرام کو روکنے کے لیے اسرائیل بھی سنکلپ بدھ ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی سنکلپ بدھ ہے. بھارت کی جو درشٹیکون ہوگی اس یدھ کے پرتی، ہم نہیں چاہیں گے کہ یدھ اور بڑھے، کیونکہ وہ جو علاقہ ہے وہ بھارت کے لیے بہت سامرک مہتو رکھتا ہے. ہمارے انرجی انٹرسٹس ہیں وہاں، ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں وہاں، ہمارے ڈائسپورا انٹرسٹس ہیں وہاں. تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارت یہی چاہے گا کہ یہ یدھ جلدی سے جلدی سماپت ہو.